बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 अगस्त 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमेरिका 55 मिलियन वीज़ों का जायज़ा लेगा, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने कहा है कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी कि वो 55 मिलियन वीज़ों का जायज़ा लेगी और खिलाफ वर्जी करने वालों को डिपोर्ट भी करेगी। अमेरिकन वज़ारत ख़ारजा ने कहा, तमाम अमेरिकन वीज़ा होल्डर्स मुसलसल जांच पड़ताल से गुजरते हैं, जिसका मकसद किसी भी ऐसी चीज़ का पता लगाना है जो उन्हें वीज़ा रखने के लिए नाअहल बना सकते हैं। ये फैसला गजा के बच्चों और किसी भी फ़लस्तीनी के लिए इंसानी तिब्बी वीज़ों को फ्रीज़ करने के बाद आया है, जो किसी भी मकसद के लिए, चाहे वो रिसर्च हो, इलाज हो या यहाँ तक कि विज़िट के लिए, अमेरिका में दाखिले के लिए दरख्वास्त देता है। चंद दिन पहले फॉक्स न्यूज़ डिजिटल ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने 2025 में 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के वीज़े कैंसिल कर दिए हैं। ज़्यादा क़याम और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर कैंसिल किए गए। दहशतगर्दी की हमायत के इल्ज़ाम में भी वीज़े कैंसिल किए गए। सदर ट्रंप की इंतज़ामिया ने हिजरत के तरीक़ाकार, इमिग्रेशन को मजबूत बनाने और अमरीकी जो तलीमी इदारों में दाखिल तलबा के वीज़ों को भी कैंसिल करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वज़ारत ख़ारजा तिब्बा के यानी कि मेडिकल वीज़ों के लिए दरख्वास्त दहिंदान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनकी भी जांच पड़ताल और जांच को तेज़ कर रही है और साथ ही इंटरव्यूज़ भी रोक दिए गए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने फॉक्स न्यूज़ डिजिटल को बताया कि मजमूई तौर पर 2025 तक तकरीबन 40,000 वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं। सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया के तहत इसी अरसे में 16,000 जो वीज़े थे वो कैंसिल किए गए थे। सऊदी अरब में टूरिज़म के शोबे में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम। IMF जो है उसने 2025 के लिए सऊदी अरब के इक़्तिसादी जायज़े में सऊदी अरब के मजबूत इक़्तिसादी ढांचे को सराहते हुए सियाहत के शोबे में सऊदी अरब की तरक्की को गैर मामूली करार दिया। IMF के रिपोर्ट में बताया गया कि बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट की तादाद में एक बड़ा इजाफा हुआ है, जिसने सऊदी अरब से बाहर जाने वाले माली बहाव का कुछ हिस्सा पूरा किया और 2024 में मौजूदा जो खातों के मामूली खसारे को कम करने में मदद दी है। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक ये बयान ज़ाहिर करता है कि सऊदी अरब में सियाहत का शोबा तेज़ी से मुस्तहकम हो रहा है और मुल्क की मईशत के लिए एक अहम मुहर्रिक के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है, जो सऊदी अरब की विजन 2030 के टारगेट के हसूल में भी मददगार साबित हो रहा है। सन 2024 में बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट की तादाद नए रिकॉर्ड कायम करते हुए तकरीबन 30 मिलियन तक जा पहुंची है, जो 2023 के मुकाबले में 8% ज़्यादा है। सिर्फ 2 हफ्तों में शुगर छोड़ने से जिस्म और चेहरे में हैरान कुन तब्दीलियाँ आती हैं। एक मारूफ माहिर सेहत ने टिकटॉक पर बताया कि सिर्फ 2 हफ्ते चीनी ना खाने से जिस्म और ख़ास तौर पर चेहरे में नुमायाँ फ़र्क आ सकता है। डेली मेल के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर इमराज मैदा जो है सोराब सेठी ने वजाहत की कि शुगर से परहेज़ करने से चेहरे की सूजन कम होती है, चेहरा अपनी फितरी हालत में आता है, आंखों के इर्द गिर्द पानी की जमा शुदा मिकदार कम हो जाती है और पेट और जिगर की चर्बी में कमी शुरू हो जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा, चीनी छोड़ने से आंतों में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों का तवाज़ुन बहाल होता है, जो हाजमा और ग़िज़ाई अज्जा के जज़ब में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जल्द की हालत बेहतर हो सकती है और दाने या सुर्ख धब्बे कम हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक जो शुगर है बाज़ अफराद में नशा पैदा कर सकती है और इसका इलाज नशावर या अल्कोहल जैसी जहरीली अशिया के इलाज के मुतरादिफ होना चाहिए। माहिरीन ने खबरदार किया कि मिठाई, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड खानों में मौजूद जो शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। बाज़ कुदरती शक्कर जैसे कि शहद और बग़ैर मीठे फलों के जूस भी जो है वो आज़ाद शक्कर में शुमार होते हैं, जबकि दूध, फल और सब्जियों में मौजूद शुगर को आज़ाद शक्कर नहीं माना जाता। ग़िज़ाइयत के माहिरीन का कहना है कि शुगर छोड़ने से अगरचे सर दर्द, मैदे में दर्द या आंतों में तब्दीली जैसी टेम्परेरी अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं, मगर यह मजमूई सेहत, तवानाई, नींद और वज़न में कमी के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बाल, जिल्द और नाखून मजबूत होते हैं और शुगर दिल की बीमारियों और बाज़ इक़साम के आसान जो सरतान के ख़तरात हैं वो कम होते हैं। माहिरीन सेहत तजवीज़ करते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और मीठे जूस की जगह पानी पिया जाए, बगैर मीठे फलों के जूस रोज़ाना 150 मिलीलीटर से ज़्यादा ना पिया जाए। चाय या कॉफ़ी में शामिल शुगर को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए या मुतबादिल इस्तेमाल किया जाए।
شہری دفاع نے خبردار کیا ہے کہ بارش کے دوران نشیبی علاقوں، پانی کے تنابوں اور وادیوں کے نیچے سے گزرنے سے پرہیز کیا جائے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے تمام شہریوں اور رہائشیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بارش کے دوران احتیاط برتیں اور نشیبی علاقوں، آبی ذخائر اور وادیوں سے بچیں کیونکہ ان سے جان و مال کو لاحق خطرات ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹریٹ نے حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے اور سیلاب کے خطرے سے بچنے یا لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والے علاقوں میں رہنے سے بچنے کی اہمیت پر زور دیا اور یہ کہا کہ ایسے حالات میں لاپرواہی سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈائریکٹریٹ نے لوگوں کو خطرناک علاقوں سے گزرنے کے لیے فار یو سیفٹی ہیش ٹیگ کے تحت مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس پر اپنی آگاہی مہم شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سرکاری چینلز کے ذریعے جو موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ مختلف علاقوں میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مدد کی ضرورت پڑنے پر یا کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں 998 نمبر پر کال کی جا سکتی ہے۔ گاڑیوں میں اوور لوڈنگ جو ہے وہ ڈرائیورز اور دوسروں کی جو زندگی ہے اس کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ محکمہ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو معیاری لوڈ کے طول و عرض سے زیادہ ہونے کے خطرات کے بارے میں وارننگ کی تجدید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی کو اوور لوڈ کرنا سے گاڑی کے کنٹرول کھونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جس سے ڈرائیور کی زندگی اور دوسرے جو سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک آگاہی پیغام میں محکمہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے وضاحت کی ہے کہ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی طرف سے جو اٹھائے جانے والے بوجھ کے طول و عرض میں اضافہ لوڈ پر کنٹرول کھونے کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ڈرائیوروں کی جانب سے لوڈ کی اجازتوں کی جو لمٹ ہے اس پر عمل کرنا ہر ایک کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے اور اضافی یا غیر محفوظ لوڈ کے نتیجے میں ہونے والے جو ایکسیڈنٹ ہے اس کو کم کرتا ہے۔ ریاض پولیس نے ایک غیر ملکی کو مساج سینٹر میں فحش حرکات کرنے پر گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس نے جنرل ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی سیکیورٹی اینڈ کمبیٹ ہیومن ٹریفکنگ کے ساتھ مل کر ایک ایسے غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے جس نے مساج سینٹر کے اندر بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ پولیس نے وضاحت کی کہ ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے اور اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ مرکز کے حوالے سے میونسپل طریقہ کار مکمل کر لیا گیا اور ریجن کے سیکریٹریٹ کی طرف سے قائم کردہ جرمانے کی لسٹ کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف محکمہ ٹریفک نے پیدل چلنے والوں کی کراسنگ میں ان کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے مقررہ لین میں کراس کرتے وقت پیدل چلنے والوں کو ترجیح دینے کی اہمیت پر زور دیا، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ سڑک کے استعمال کرنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا ایک بنیادی اصول ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے واضح کیا کہ مقررہ کراسنگ پر پیدل چلنے والے کو صحیح راستہ دینے میں ناکامی ایک ٹریفک کی خلاف ورزی ہے جس پر 100 سے 150 ریال تک کا جو جرمانہ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جلد کے بغیر چکن دل کے لیے صحت مند انتخاب ہے۔ اسکن کے ساتھ کھانے سے کولیسٹرول اور وزن بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر خالد النمر ایک کارڈیالوجی کنسلٹنٹ نے اس بات پر زور دیا کہ تازہ جلد کے بغیر کم چکنائی والا سفید چکن کھانا ایک صحت مند انتخاب ہے جو دل کی بیماری سے منسلک خطرے والے عوامل جیسے موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر اور بلڈ لیپٹس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ چکن کو جلد کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانے میں ایک اہم فرق ہے کیونکہ چکن کی جلد میں سیر شدہ چکنائی اور کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ وزن، ہائی کولیسٹرول، دل کی بیماری یا جسمانی سرگرمی کی کمی میں مبتلا لوگوں کے لیے ایک غیر موزوں انتخاب ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔